Okay, decision game 3. Ang mudaw gani mao nay makadawat sa atong premyo sa ato ang Battle of Class B diri sa barangay Panoypoy, Consolacion, Cebu. This bakbakan is sponsored by the Barangay Council o Barangay Panoypoy, headed by Barangay Captain Aris Balaba, and in cooperation with Konsihal Joel and Rosalie Montalya under Jomar Roma Promotion. Game 3 decision mga birds. Wana hinugtanan na nis bakos. Kinsa kay makadaw gani. Ay may kuyin. Good item. Side out, side out. May kuyin. Servisyo Darlin. La. Siga. Out ball, out ball. 2-0, 2-0. Pabor sa Team Siga, may kuyin og ni Darlin. Servisyo Darlin. Kini para trace ni mga boards. Jojo. Sigaw gipakusgan ang tira oh. Latos may siga Allah. May gay wakabot. Bola tayo. 3-0 na, 3-0. Wana naunhan ang team nila ni Ismaili. Darlin oh. Puspos. May queen. La tapok na. Ayan, nagkabuang na dito. Struggling na. Pasok, good item delivered by the Black Panda. 4-0. Kini para 5. Jojo. Sigaw, way hinay oy. Way hinay oy. Kanlat pirmi. 5-0 na. 5-0. Okay, para Balina. Ay, may kuyin! Pasok! Change court. For more updated bakbakan actions, mga boards, please do follow Roy Montijo on Facebook and El Mayor TV Vlog on YouTube. Kauban na to dirihan, nag-cover sa atong bakbakan si Boards Food Channel dara sa atong kiliran mga ka-boards. Ana diha dara Okay, back to the ball game. Servisyo Darlin, tagak, sabit. O ang atong announcer dire si Boss Charlie. Yes, Boss Charlie dire. Aloy. Jimboy. Sa membro na siya sa pag-ibig na hanggan. Out ball, out ball. Aloy, Ilmer, Gerson. City 0. City 0. Servisyo may kuyin. Jojo gilobo. Sakitas bunal siga. Napa gikulatag yung mayo diri oy. Gikulatag yung mayo. Sus. 8-0 na. Last 4 na. May kuyin, kuha para ba? Nakabunal si Ismaili. Ismaili again. Siga na mungot. Gipukot na tira. Side out. Bola sa Team Jimboy Jojo. Ismaili para uno pa ni. Let it fly. Out ball ang tira ni Siga. Servisyo Ismaili. Jojo. Binumba sa ere. Jojo again. Masod ang ambisyon ni Jojo. Unsuccessful ang ambisyon. Siga. Servisyo Siga. Jojo.
Ah, Boy! boy, pamugong dia boy. Siga again. Ah, bawas Jojo. Imo boy, balik. Tagak. Tapok ang Thai Skanding. Noibe na. Good. Huwag kita mahimo. Busog ko, sir. Busog ko. Servisyo, siga. La. Ay, may parang aeroplano. Si It's My Day. Gusto mo sakay aeroplano si It's My Day? G0. Last two na mga birds. One ani. Siga. Dool na sa terminal ni. Damen. Yari na sad. Ah, impas ta ng utang dire. Chairman! Chairman! Good. Huwag kita mahimo. Para daog na. Double pin eh. Kay gisiruhan kontra. Outside pag Daog na. Congrats Siga, Darlene og di may kuyin. Sila ang may champion sa atong Battle of Class B diri sa Barangay Panoy Poy, Consolation Cebu.